जय हिंद। आज आम गुप्त वंश विषय देखा। या पूर्व आम देखी कुषाण विदेश आक्रमण करते जमीक इंडो ग्रीक शक पहलव कुषाण ये सब आसते। तो ये जो कुषाण मान कुषाण मान मध्य एशियार जो यूची कबिला माने 5टा ग्रुप रे भाग हो जाते। 5टा ग्रुप भीतर गोटे ग्रुप थिला ये कुषाण। और कुषाण माने आसते आम देखी से भीतर किसी गोटे राजा देखते कुडुल कड़फिशस भीम कड़फिशस कर्नियस इसको देखी ये सब देखिक आसते आम कुडुल कड़फिशस संस्थापक थिला भीम कड़फिशस कर्नियस को देखते ये भीतर सब महान राजा थिला कनिष्क। चाइना जो रेशम मार्ग माने चाइना से कौन करते जो रेशम वस्त्र गुड़िक तैयारी होता सी स्थल मार्ग देकर यूरोप को बिक्री करुला। तो से समय कौन कर कनिष्क या बाट बंद कर चाइना जो एपट कौन कर बिक्री करुला कनिष्क या बंद कर रेशम मार्ग को अधिकार करके टैक्स लागू कर देते जे एपटे जावाक हेल्ले तुमको टैक्स देवा पड़ो बोल कनिष्क लगे देता। आउ कनिष्क टाइम कौन होता गोटे पुस्तक रचना होता से पुस्तक नाम हूँ पेरिप्लस ऑफ द एरिथ्रियंस। गोटे पुस्तक कनिष्क टाइम रचना होता है पुस्तक ना हूँ पेरिप्लस ऑफ द एरिथ्रियंस। तो आम या आसो गुप्त वंश केमती हम ना या जो कनिष्कर उत्तराधिकारी मैंने आसिले से भल भाव योग्य शासक नथिबा जो कुषाण वंश पतन होगा लगे। तो से समय जो सामंत गुड़िक थे छोट छोट सामंत गुड़िक से पुणी बाहर दु प्रकार हो पारे। एक तो सामंत मैंने बाहर राजसिंहासन अधिकार करदे ना तो कौन विदेशी आक्रमण हम। तो एम जो सामंत गुड़िक छोट छोट सामंत भाव सब खंड विखंडित हो जाते। छोट छोट सामंत है सामंत गुड़िक जी जगह नहीं गोटे गोटे ग्रुप कला भाया सब शासन करते। प्राय 150 वर्ष 200 वर्ष पर पुणी गोटे से सामंत भितर गोटे सामंत बाहर ता ना हम श्रीगुप्त जी कि कौन कर पूरा गोटे बहुत बड़ एरिया को लेकर से शासन श्रीगुप्त ही गुप्त वंशर संस्थापक भाव में कार्य कर। तो बर्तमान देखा गुप्त वंश विषय। गुप्त वंश जो सृष्टि है ये गुप्त माने कुषाण मान सामंत मान कुषाण जो सामंत गुड़िक थे से भर ही जड़े आसले श्रीगुप्त जी कि गुप्त वंशर स्थापना कला। गुप्त वंश किंतु श्रीगुप्त आउ घटोत्कच एमाने गोटे सामंत भाव में ही शासन कला भाया करथिले। गुप्त वंश शासन करथिले किंतु गोटे सामंत भाव में। किंतु या पर जेतोला आसो चंद्रगुप्त प्रथम चंद्रगुप्त मौर्य ना चंद्रगुप्त मौर्य हेल्ले सियाडे आम पछू पळेला मौर्य शासन बोलू असीम ये 7 राजा या पूरा आईएसपी के जो भारत जो विदेशी आक्रमण करते भारत को ये भीतर थे कुषाण कुषाण मान सामंत हेले 150 वर्ष शासन कला जो सामंत गुड़िक थे से भीतर गोटे सामंत हारा से बड़ राज्य को शासन करने गुप्त वंश सृष्टि कला सी हूँ श्रीगुप्त ये संस्थापक कहुए। किंतु श्रीगुप्त घटोत्कच गोटे जेहेतु एम वास्तविक संस्थापक बोली कहुला ना जो चंद्रगुप्त प्रथम आसवे चंद्रगुप्त प्रथम कौन कर वास्तविक संस्थापक बोली कहुए। कहीं से निजर डाक व्यवस्था मुद्रा स्थिति निजर मुद्रा प्रचलन करेंगे व्यवस्था करेंगे सामाजिक सुधार करेंगे न्याय व्यवस्था आने ये सब सृष्टि करके कौन करेंगे पूरा देश को चलेबे। तो चंद्रगुप्त प्रथम को वास्तविक संस्थापक बोली कहुए। यार जो पत्नी थी चंद्रगुप्त प्रथम पत्नी ता ना हूँ कुमार देवी ये बिहार लिच्छवी जिलार ये थिला कुमार देवी सहित चंद्रगुप्त प्रथम विवाह होता और ये महाधिराज उपाधि ग्रहण करथिला। महाधिराज माने उपाधि धारण करथिला कहीं महाधिराज अर्थ से जो वास्तविक संस्थापक है सेठर पूरा सुदृढ़ पूरा राज्य को सुदृढ़ कला न्याय व्यवस्था रे हो कि डाक व्यवस्था रे हो कि मुद्रा प्रचलन रे हो कि सामाजिक सुधार रे हो ये सब व्यवस्था को लेकिन से गोटे दृढ़ संकल्प लेकर बहुत बड़ राज्य को शासन कला। तो से महाधिराज उपाधि ग्रहण करथिला वास्तविक संस्थापक चंद्रगुप्त प्रथम कहुए। आ यार कौन करथिला जो मुद्रा प्रचलन करथिला राजा रानी मुद्रा प्रचलन। तो जो यार पत्नी कुमार देवी और चंद्रगुप्त प्रथम भितर बहुत भल संपर्क थिला से राजा रानी मुद्रा प्रचलन कर। ये चंद्रगुप्त प्रथम पर आसो समुद्रगुप्त और समुद्रगुप्त टाइम रे ये जो समुद्रगुप्त थिला या लिच्छवी दहित्र बोली कहुए। लिच्छवी दहित्र माने ये जो माता थिले कुमार देवी ये बिहार लिच्छवी थिबारु या पुत्र को लिच्छवी दहित्र बोली कहुला समुद्रगुप्त को। और समुद्रगुप्त से कौन करथिला ना यार जो सीमा थिला शासन करथिला जति सीमा से भी तार उत्तर भारत आरंभ कर दक्षिण भारत पर्यंत से तार साम्राज्य लंबिकी थिला। उत्तर भारत में 9टा राजा को हरैथिला दक्षिण भारत में 12टा राजा को हरैथिला। तो समुद्रगुप्त बहुत योद्धा शासक थिला प्रतापी शासक थिला दरबार में बहुत गुड़िए विद्वान मान रखी 9टा राजा 12टा राजा को हरैथिला से हरैक मारी नाला से छाड़ देथिला निज अधीन में कर राज्य गुड़िक और से गुड़िक मध्य टैक्स कलेक्ट करथिला राजा गुड़िक को कहीकि से कौन करता टैक्स कलेक्ट करी टैक्स को नौथिला। एणु या भारतर नेपोलियन बोली कहुए समुद्रगुप्त को भारतर नेपोलियन बोली कहुए। तार सीमा लंबी उत्तर भारत आरंभ कर दक्षिण भारत पर्यटन लंबी से कहुए समुद्रगुप्तर घोड़ा 3 समुद्र पानी 3 समुद्र माने एपटे भी पानी पी पार एपटे भी पानी पी पार भारत महासागर भी पानी पी पार बंगोपसागर अरब सागर भारत महासागर जो चाहिए से जाए पानी पी पार्ला कहीं से समय पानी पी पार्ला अर्थ से समय पानी तुम से पी पार जो जी पर्यटन तुम राजा शासन कर
तो तार अर्थ समुद्रगुप्त एति बड़ एरिया को लेकर से शासन करुला जहाद्वारा कि समुद्रगुप्तर घोड़ा जो चाहे से 3टा जगह सागर पानी पी पार कह समुद्रगुप्त कौन गोटे विष्णु उपासक था ये गोटे कवि तेणु से कौन करता जेहेतु विष्णु उपासक था आ निजे गोटे कवि से गोटे पुस्तक लिखिला कृष्ण चरित तेणु या कविराज उपाधि मिला समुद्रगुप्त को तो ये गोटे राजा भितर एत प्रकार गुण से बहुत बड़ योद्धा कविराज प्रतापी शासक थिला एते गोटे एणु या धरणी बंध बोली कहुए धरणी बंध माने जे समस्त को जोड़ी रखी था धरणी बंध बोली कहुए ये पूरा समस्त को बांधिक रखी तेणु या धरणी बंध बोली कहुए ये गोटे मुद्रा प्रचलन करथिला मुद्रा सैनिक वेश ये सैनिक मुद्रा प्रचलन करथिला आ कोन करथिला ना ये जो मुद्रा तैयारी हेतिला मयूरशैली माने से मुद्रा रे मयूर देखा जावा जोगु या मयूरशैली मुद्रा मध्ये कहुए मयूरशैली मुद्रा मध्ये समुद्रगुप्त जारी करथिला या पाखरे गोटे मंत्री थिला नाम होचे हरिसेन एई हरिसेन मंत्री यार जो समुद्रगुप्तर जो मंत्री थिला हरिसेन ये गोटे अभिलेख लिखिथिला से अभिलेखर ना होचे प्रयाग प्रशस्ति अभिलेख जोथिरे कि समुद्रगुप्तर जो विजय लाभ करथिला से ऊपर वर्णित होइছে से पुस्तकटा समुद्रगुप्त पर आसिला रामगुप्तर जो पत्नी थिला ता ना होचे देवी ये देवी नहीं चंद्रगुप्त प्रथम जो पत्नी थिला ता ना होचे कुमार देवी यार जो रामगुप्तर पत्नी थिला देवी एମାନେ ଦୁଇ ଜଣ ଚନ୍ଦ୍ରଗୁପ୍ତ ପ୍ରଥମ ଆଉ କୁମାର ଦେବୀ ଭିତରେ ଭଲ ସମ୍ପର୍କ ସ୍ଥାପନ ହୋଇଥିଲା ସେଥିପାଇଁ ସେ କଣ କରୁଥିଲା ନା ରାଜା ରାଣୀ ମୁଦ୍ରା ପ୍ରଚଳନ କରୁଥିଲେ କିନ୍ତୁ ଏମାନଙ୍କ ଭିତରେ ରାମଗୁପ୍ତ ଆଉ ପତ୍ନୀ ଦେବୀ ଯୋଉ ଥିଲା ୟାର ପତ୍ନୀ ଦେବୀ ଥିଲା ଏମାନଙ୍କ ଦୁଇ ଜଣ ଭିତରେ ଭଲ ସମ୍ପର୍କ ନଥିଲା ତେଣୁ ଇଏ ସଦାବେଳେ ଆଙ୍କ ଭିତରେ ଝଗଡା ହଉଥିଲା କାହିଁକି ନା ये रामगुप्त ଆଉ ୟା ପରେ ଚନ୍ଦ୍ରଗୁପ୍ତ ଦ୍ୱିତୀୟ ରାମଗୁପ୍ତ ଆଉ ଚନ୍ଦ୍ରଗୁପ୍ତ ଦି ଜଣ ଏମାନେ ଚନ୍ଦ୍ରଗୁପ୍ତ ଦ୍ୱିତୀୟ ଏମାନେ ଦି ଜଣ ଦି ଭାଇ ଏଇ ଯୋଉ ୟାର ଯୋଉ ପତ୍ନୀ ଥିଲା ଦେବୀ ये चंद्रगुप्त द्वितीय को पसंद करथला एमान दी जण मिसिकरी कोन कले ना रामगुप्त को मार देले रामगुप्त को मारला परे चंद्रगुप्त द्वितीय राजा हेतिला आ तार पत्नी देवी सहित ये रहितिला तो चंद्रगुप्त द्वितीय जतलो शासन कला याकू न्याय व्यवस्थार सुदृढ़ थिला बोली कहै तो ये न्याय व्यवस्था पाई प्रसिद्ध चंद्रगुप्त द्वितीय देखो किए न्याय व्यवस्था प्रसिद्ध हो जो माने निजे अन्याय करछन से माने न्याय पाई प्रसिद्ध होछन तो ये चंद्रगुप्त द्वितीय थिला न्याय पाई प्रसिद्ध राजा ये चंद्रगुप्त द्वितीय ये शक मानकर विनाश करथिला जो शक माने आस्थिले शक मानकर संपूर्ण विनाश करथिला चंद्रगुप्त द्वितीय आ शक मानकर विनाश कला परे ये विक्रमादित्य रो उपाधि धारण करथिला ये समय रे गोटे कोन हेतिला ना विदेशी यात्री आस्थिला से ता नाम होचे फाइयान आ से फाइयान को मतलब गोटे पुस्तक लिखिथिला पुस्तकर नाम होची फक्यूकी गोटे पुस्तक से रचना करी जायतिला फाइयान का समय आसला चंद्रगुप्त द्वितीय समय आसला और चंद्रगुप्त द्वितीय जो दरबार थिला चंद्रगुप्त द्वितीय दरबार रे नवरत्न रहउथिले बहुत विद्वान गुड से रखुथिला राजा हिसाब रे भलो राजा थिला केवल गोटे काम छाड़ी करी नल तो राजा हिसाब रे बहुत भलो राजा थिला से विद्वान गुड रखुथिला ता दरबार रे 9टा विद्वान थिले जाको नवरत्न बोली कह जाउथिला से विद्वान मान भितर कालिदास रहउथिले अमरदास रहउथिले बुरामेय रहउथिले धनवंती रहउथिले जो कालिदास और अमरदास मान दी जण कवि और जो बुरामेय थिले ज्योतिष शास्त्र ऊपर प्रख्यात थिले आ जो धन्यवंती थिले आयुर्वेद शास्त्र ऊपर बहुत विख्यात थिले तो एमाने सब नवरत्न प्रमुख थिले ये जो चंद्रगुप्त द्वितीय और पत्नी देवी भितर जो हेथुआ संपर्क को विशाखा दत्त गोटे देवी चंद्रगुप्तम बोली पुस्तक लिखिथिले या पर लिखिथिले जतलो चंद्रगुप्त द्वितीय मोला पर ई टाइम रे लिखिथिले तो यार भी व्यवस्था कर दै थांबे चंद्रगुप्त द्वितीय किंतु पर लिखिथिले विशाखा दत्त जे देवी चंद्रगुप्तम बोली गोटे पुस्तक लिखिथिले जोटा कि देवी और चंद्रगुप्त द्वितीय रो संपर्क विषय वर्णना कराई चंद्रगुप्त द्वितीय पर ता पर राजा कुमारगुप्त आ कुमारगुप्त टाइम रे कोन हेतिला ना नालंदा विश्वविद्यालय तैयारी हेतिला नालंदा विश्वविद्यालय जोटा प्रथम विश्वविद्यालय थिला जोटा कि हॉस्टल फैसिलिटी थिला हॉस्टल फैसिलिटी आ पूर्व प्रथम विश्वविद्यालय बोले कहबो सेटा होची तक्षशिला किंतु तक्षशिला रे हॉस्टल फैसिलिटी जो नालंदा विश्वविद्यालय हेतिला जोटा प्रथम थर पई कोन हेतिला ना हॉस्टल फैसिलिटी हेतिला नालंदा विश्वविद्यालय ए नालंदा विश्वविद्यालय जतला हम खिलजी वंश पढिबा दिल्ली सुल्तानी मानकर शासन पढ़ला बेलू जे खिलजी वंशर जन आए बख्तियार खिलजी से कौन कर ना नालंदा विश्वविद्यालय जानी पुड़ी पूरा ध्वंस कर देइथिला कुमारगुप्त थिले नालंदा विश्वविद्यालय खोलिथिले कुमारगुप्त पर आसिले स्कंदगुप्त ये स्कंदगुप्त जो गुप्त मानकर शासक थिले शासक मान भितर शेष योग्य शासक थिले या पर जो शासक गुड़िक आसे भानुगुप्त हो विष्णुगुप्त हो एमाने सेतिक योग्य शासक नथिले स्कंदगुप्त थिले शेष योग्य शासक तो ये स्कंदगुप्त कौन करथिले ना जो चंद्रगुप्त मौर्यंकर तैयारी हेतिला जूनागढ़ रे सुदर्शन ह्रद से सुदर्शन ह्रदर पुनर्निर्माण करथिले या पूर्वरु मध्य जने पुनर्निर्माण करथिला जेमति रुद्रदामन तो पुनर्निर्माण करथिले गुप्त वंशर स्कंदगुप्त सुदर्शन ह्रदर पुनर्निर्माण करथिले स्कंदगुप्त पर भानुगुप्त आसिले ये गोटे अभिलेख लिखिथिले भानुगुप्त एरण अभिलेख आ बेसी विशेष किछि कार्य करना या पर सेंति विष्णुगुप्त आसिले जोटा कि हमर गुप्त वंशर शेष राजा थिले विष्णुगुप्त समय कौन है हुंड आक्रमण है हुंड माने कौन ये जो मध्य एशिया
ମଧ୍ୟ ଏସିଆରୁ ଆସିଥିଲେ ଆକ୍ରମଣ ପାଇଁ, ଯେମିତିକି ମଧ୍ୟ ଏସିଆରେ ୟୁଚି କବିଲା ଜାଗା, ୟୁଚି କବିଲା ଭିତରେ ଗୋଟେ ତ ଆସିଥିଲା କୁଷାଣ, କୁଷାଣ ପଛରେ କୁଷାଣକୁ ଫଲୋ କରି ହୁଣ୍ଡ ମାନେ ପଳେଇ ଆଇଲେ। ଆସିକିରି କଣ କଲେ ନା ଏଇ ଯୋଉ ଗୁପ୍ତ ବଂଶ ଥିଲା ଏମାନଙ୍କୁ ମାରାମରି କରିକିରି ଯାହା ଧନ ସମ୍ପତ୍ତି ନେବା କଥା ଧରିକି ପଳେଇଲେ, ସେମାନେ ଏଠି ରହିଲେ ନାହିଁ। ତ ୟା ପରେ କଣ ହେଲା, ଗୁପ୍ତ ବଂଶ ଧ୍ୱଂସ ହୋଇଯାଇଥିଲା ବା ପତନ ଘଟିଥିଲା। ଗୁପ୍ତ ବଂଶ ପତନ ହେଲା ପରେ ପୁଣି ସାମନ୍ତ ମାନେ ଅଲଗା ଅଲଗା ସାମନ୍ତ ଗୁଡିକ ସୃଷ୍ଟି ହେଇଥିଲେ। ସେ ସାମନ୍ତ ମାନେ ଗୋଟେ ଗୋଟେ ଅଲଗା ଜାଗାରେ ରାଜତ୍ୱ କରିବାକୁ ଲାଗିଲେ। ସାମନ୍ତ ମାନଙ୍କ ଭିତରେ ଯେତେବେଳେ ଯୁଦ୍ଧ ହବ, ଛୋଟ ଛୋଟ ଯୁଦ୍ଧ ହେଇକି ସେମାନଙ୍କ ଭିତରେ ଯିଏ ପ୍ରତାପୀ ସାମନ୍ତ ବାହାରିବ, ସିଏ ପୁଣି ଆଉ ଥରେ କଣ ହବ ନା ପୁରା ଭାରତ ଅଂଶକୁ ଶାସନ କରିବ। ୟା ପରେ ଆସିବ ବର୍ଦ୍ଧନ ବଂଶ, ସିଏ ବର୍ଦ୍ଧନ ବଂଶ ସୃଷ୍ଟି କରିବ। ବର୍ଦ୍ଧନ ବଂଶ ବା ପୁଷ୍ୟଭୂତି ବଂଶ ଭାବରେ ସେ ଶାସନ କରିବ। ଯୋଉ ବର୍ଦ୍ଧନ ବଂଶ ଶାସନ କରିବ, ପୁଷ୍ୟଭୂତି ବର୍ଦ୍ଧନ ପ୍ରଥମ ତାର ଶାସକ ହେବେ ପୁଷ୍ୟଭୂତି ବର୍ଦ୍ଧନ, ପ୍ରଭାକର ବର୍ଦ୍ଧନ, ହର୍ଷ ବର୍ଦ୍ଧନ। ଏ ବିଷୟରେ ପୁଣି ଆଗକୁ ଦେଖିବା ଯୋଉଟାକି ବର୍ଦ୍ଧନ ବଂଶ ଷ୍ଟାର୍ଟ ହବ। ତ ଇଏ ଥିଲା ଗୁପ୍ତ ବଂଶ। ଗୁପ୍ତ ବଂଶ ଏଇଟା ହୁଣ୍ଡ ଆକ୍ରମଣରେ ଇଏ ପତନ ହେଇଗଲା। ତ ଏଇ ଯୋଉ ଗୁପ୍ତ ବଂଶ ଥିଲା, ଗୁପ୍ତ ବଂଶକୁ ସୁବର୍ଣ୍ଣ କାଳ ବୋଲି କୁହାଯାଏ। ପୁରା ଇତିହାସର ସୁବର୍ଣ୍ଣ କାଳ ବୋଲି କୁହାଯାଏ ଗୁପ୍ତ ବଂଶକୁ। କାହିଁକି ନା ଗୁପ୍ତ ବଂଶରେ ଯୋଉ ବ୍ୟବସ୍ଥା ଗୁଡିକ ଥିଲା ସୁବ୍ୟବସ୍ଥିତ ହେଇକି ଥିଲା। ଶିକ୍ଷା ବ୍ୟବସ୍ଥା ହଉ, ଶିକ୍ଷା ବ୍ୟବସ୍ଥା ଦେଖୁଛ ସେ ନବରତ୍ନ ରଖିଥିଲେ ବିଦ୍ୱାନ ଗୁଡିକୁ। ନାଳନ୍ଦା ବିଶ୍ୱବିଦ୍ୟାଳୟ ତିଆରି ହେଇଥିଲା। ଫାଇଆନ ଆସିଥିଲା ଯିଏକି ଫକିଉକି ଲେଖିକି ଯାଇଛି ପୁସ୍ତକ। ସାମାଜିକ ସୁଧାର ମଧ୍ୟ ହେଇଥିଲା, ସାମାଜିକ ବିସ୍ତାର ହେଇଥିଲା। ଏମାନଙ୍କ ପାଖରେ ଶକ୍ତି ମଧ୍ୟ ଥିଲା। ପ୍ରତାପୀ ରାଜା ଗୁଡିକ ଆସିଥିଲେ। ଦେଖୁଛ ଚନ୍ଦ୍ରଗୁପ୍ତ ଦ୍ୱିତୀୟ ଆସିଥିଲା, ସମୁଦ୍ରଗୁପ୍ତ ଆସିଥିଲା, ଚନ୍ଦ୍ରଗୁପ୍ତ ପ୍ରଥମ ଆସିଥିଲା, ସ୍କନ୍ଦଗୁପ୍ତ ଆସିଥିଲା। ତ ଏଇଗୁଡ ରାଜା ଗୁଡିକ ମଧ୍ୟ ବହୁତ ପ୍ରତାପୀ ରାଜା ଥିଲେ। ସଂସ୍କାର ମଧ୍ୟ ଥିଲା, ପଇସା ପତ୍ର ମଧ୍ୟ ଧନ ସମ୍ପତ୍ତି ଭଲ ଥିଲା। ସେମାନେ ସବୁଆଡୁ ଟ୍ୟାକ୍ସ କଲେକ୍ଟ କରୁଥିଲେ। ତ ଏଥିପାଇଁ ଗୁପ୍ତ ବଂଶକୁ ସୁବର୍ଣ୍ଣ କାଳ ବୋଲି କୁହାଯାଏ। ଗୁପ୍ତ ବଂଶର କାଳକୁ ସୁବର୍ଣ୍ଣ କାଳ ବୋଲି କୁହାଯାଏ। ଆଉ ଏ ଯୋଉ ଆଉ ଗୋଟେ କଣ ନା ଭାନୁଗୁପ୍ତ ଯୋଉ ଏରଣ ଅଭିଲେଖ ଲେଖିଥିଲେ, ଏଇ ଏରଣ ଅଭିଲେଖରେ ସତୀ ପ୍ରଥା ବିଷୟରେ ଜଣାପଡେ। ଏ ଏରଣ ଅଭିଲେଖରୁ ସତୀ ପ୍ରଥା ବିଷୟରେ ଜଣାପଡେ ଏରଣ ଅଭିଲେଖ। ତ ଏପରି ଭାବରେ ଗୁପ୍ତ ବଂଶ ହୁଣ୍ଡ ଆକ୍ରମଣରେ ପତନ ହେଇଗଲା। ପତନ ହେଲା ପରେ କିଛି ବର୍ଷ ସାମନ୍ତ ମାନେ ଶାସନ କଲେ। ସାମନ୍ତ କରି ସାରିଲା ପରେ ପୁଣି ସାମନ୍ତ ମାନଙ୍କ ଭିତରୁ ଗୋଟେ ବଡ ସାମନ୍ତ ଆସିବ ଯିଏକି ବର୍ଦ୍ଧନ ବଂଶର ସ୍ଥାପନା କରିବ। ତ ଏଇ ଯୋଉ ଜୁନାଗଡ଼ ଅଭିଲେଖର ଯୋଉ ସୁଦର୍ଶନ ହ୍ରଦର ବର୍ଣ୍ଣନା କରାଯାଇଛି, ଏ ସୁଦର୍ଶନ ହ୍ରଦକୁ ତ ନିର୍ମାଣ କରିଥିଲେ ଚନ୍ଦ୍ରଗୁପ୍ତ ମୌର୍ଯ୍ୟ ବଂଶର ରାଜା ଚନ୍ଦ୍ରଗୁପ୍ତ ମୌର୍ଯ୍ୟ, ଯେ ସଂସ୍ଥାପକ ଥିଲେ। ଯେତେବେଳେ ନିର୍ମାଣ କଲେ ସେତେବେଳେ ରାଜ୍ୟପାଳ ବୋଲି ଯିଏ ଏଗୁলো ହ୍ରଦକୁ ଦେଖାରେଖା କରୁଥିଲା, ଯେ କାର୍ଯ୍ୟ କଲା ବେଳେ ତାକୁ ରାଜ୍ୟପାଳ ବୋଲି କୁହାଯାଉଥିଲା। ସେତେବେଳେ ଥିଲେ ପୁଷ୍ୟମିତ୍ର ବୈଶ୍ୟ। ପୁଷ୍ୟମିତ୍ର ବୈଶ୍ୟଙ୍କ ଅଣ୍ଡରରେ ସୁଦର୍ଶନ ହ୍ରଦର ନିର୍ମାଣ କାର୍ଯ୍ୟ ଆରମ୍ଭ ହୋଇଥିଲା। ସେମିତି ଯୋଉ ପୁନର୍ନିର୍ମାଣ ହେଲା, ପୁନର୍ନିର୍ମାଣ ତିନିଟା ରାଜା କରିଥିଲେ। ଅଶୋକ କରିଥିଲା, ରୁଦ୍ରଦାମନ କରିଥିଲା, ତାପରେ ସ୍କନ୍ଦଗୁପ୍ତ କଲେ। ଯୋଉ ରୁଦ୍ରଦାମନ ଥିଲା ଇଏ ଶକ ଶାସକ ଥିଲା। ସ୍କନ୍ଦଗୁପ୍ତ ଇଏ ତ ଗୁପ୍ତ ବଂଶ। ଅଶୋକ ତ ଜାଣିଛ ମୌର୍ଯ୍ୟ ବଂଶ ଶାସକ। ତ ଇଏ ଯୋଉ ଅଶୋକ କରିଥିଲା, ଅଶୋକ ଟାଇମରେ ସେମିତି ରାଜ୍ୟପାଳ ଥିଲେ ତୁଷା ବୋଲିକିରି ସେ ରାଜ୍ୟପାଳ ଥିଲେ, ଯିଏକି ଦେଖାରେଖା କରୁଥିଲେ ହ୍ରଦର ନିର୍ମାଣ ଟାଇପ। ତାପରେ ଆସିଲେ ରୁଦ୍ରଦାମନ ଟାଇମରେ ଥିଲେ ସୁବିଶା। ସ୍କନ୍ଦଗୁପ୍ତ ପୁନର୍ନିର୍ମାଣ ବେଳେ ପର୍ଣ୍ଣଦତ୍ତ ରାଜ୍ୟପାଳ ନାଁ ମଧ୍ୟ ପଚାରୁଛି ସେ। ତ ୟାକୁ ବି ମନେ ରଖିବା ଜରୁରୀ। ଚନ୍ଦ୍ରଗୁପ୍ତ ମୌର୍ଯ୍ୟ ବେଳେ ଥିଲେ ପୁଷ୍ୟମିତ୍ର ବୈଶ୍ୟ। ଯେତେବେଳେ ଅଶୋକ ଆସିଲେ, ଅଶୋକ ବେଳେ ଥିଲେ ତୁଷାର। ଆଉ ରୁଦ୍ରଦାମନ ଟାଇମରେ ସୁବିଶା। ସ୍କନ୍ଦଗୁପ୍ତ ଟାଇମରେ ପର୍ଣ୍ଣଦତ୍ତ। ଏମାନେ ଥିଲେ ରାଜ୍ୟପାଳ। ଗୁପ୍ତ କାଳକୁ ଆମେ ଭାରତର ସ୍ୱର୍ଣ୍ଣ କାଳ ବୋଲି କୁହାଯାଇଛି। ଭାରତର ସ୍ୱର୍ଣ୍ଣ କାଳ ବୋଲି କୁହାଯାଇଛି, ସଂସ୍କୃତର ସ୍ୱର୍ଣ୍ଣ କାଳ ବୋଲି କୁହାଯାଇଛି, ସାହିତ୍ୟର ସ୍ୱର୍ଣ୍ଣ କାଳ ବୋଲି ମଧ୍ୟ କୁହାଯାଇଛି। କାହିଁକି ନା ଏ ଯୋଉ ଗୁପ୍ତ ବଂଶରେ ଯୋଉ ଶାସନ ପ୍ରଣାଳୀ ଥିଲା ବହୁତ ସୁବ୍ୟବସ୍ଥିତ ଢଙ୍ଗରେ ଥିଲା। ସବୁଠୁ ଅଧିକ ବିଦ୍ୱାନ ଏ ଗୁପ୍ତ ବଂଶରେ ରହୁଥିଲେ। ସର୍ବାଙ୍ଗୀନ ଉନ୍ନତି ଗୁପ୍ତ କାଳରେ ହେଇଥିଲା। ଯୋଉ ମହିଳା ମାନଙ୍କର ଶିକ୍ଷା କ୍ଷେତ୍ରରେ ବିକାଶ ମଧ୍ୟ ହେଇଥିଲା। ଶିକ୍ଷା ବ୍ୟବସ୍ଥା ଥିଲା ମହିଳାମାନଙ୍କୁ। ଆଗକୁ ତ ମହିଳାମାନଙ୍କୁ ପାଠ ପଢିବା ପାଇଁ ଦିଆଯାଉନଥିଲା, କିନ୍ତୁ ଗୁପ୍ତ କାଳରେ ଶିକ୍ଷା ବ୍ୟବସ୍ଥା ବହୁତ ଭଲ ଥିଲା। ଟାଇମରେ ଦେଖୁଛ ନବ ବିଦ୍ୱାନ ଦରବାରରେ ଯେଉଁ ମହିଳା ମାନେ ଘର ଦ୍ୱାର ଛାଡିକିରି ଯାଇକିରି ସେମାନେ ଆଧ୍ୟାତ୍ମିକ ଲାଇନରେ ଯିବା ପାଇଁ ଚାହୁଁଥିଲେ, ସେମାନେ ଯାଇକି ମନ୍ଦିରରେ ରହୁଥିଲେ। ଆଉ ଯୋଉମାନେ ମହିଳାମାନେ ଛାଡି ଦେଇକିରି ମନ୍ଦିର ଯାଇକି ରହୁଥିଲେ, ସେମାନଙ୍କୁ ଦେବଦାସୀ ବୋଲି କୁହାଯାଏ। ଦେବଦାସୀ ମଧ୍ୟ ସେତେବେଳେ ଥିଲା। ତ ମହିଳା ମାନଙ୍କର ସମ୍ମାନ କରାଯାଉଥିଲା। କିନ୍ତୁ ସେ ସମୟରେ ଗୋଟେ ଛୁଆଁଛୁଇଁର ଭେଦଭାବ ଥିଲା। ଯୋଉ ଛୋଟ ଜାତି ମାନେ ଥିଲେ, ଛୋଟ ଜାତି ମାନଙ୍କୁ ନିଚ ଜାତି ମାନଙ୍କୁ ଛୁଆଁଛୁଇଁର ଭେଦଭାବ ଥିଲା। ଛୋଟ ନିଚ ଜାତି ମାନଙ୍କୁ ଚଣ୍ଡାଳ ବୋଲି କୁହାଯାଉଥିଲା। ଆଉ ମହିଳା ମାନଙ୍କର ଯେମିତି ବାଲ୍ୟ ବିବାହ ଥିଲା, ସତୀ ପ୍ରଥା ଥିଲା, ଓଢଣୀ ଦେବାର ବ୍ୟବସ୍ଥା ମଧ୍ୟ ଥିଲା। ତ କେତେ ଗୁଡେ ଖରାପ ଗୁଣ ବି ଥିଲା, କିନ୍ତୁ ଅଧିକ ବିକାଶ ହେଇଥିଲା ଗୁପ୍ତ କାଳରେ। ତେଣୁ ସ୍ୱର୍ଣ୍ଣ କାଳ ବୋଲି କୁହାଯାଏ। ସାହିତ୍ୟର ବିକାଶ ହେଇଥିଲା। ବିଭିନ୍ନ ପୁସ୍ତକ ଗୁଡିକ ଲେଖା ହେଇଥିଲା। ଆମେ ଦେଖିବା କିଏ କୋଉ ପୁସ୍ତକ, କାଳିଦାସ ପୁସ୍ତକ ଲେଖିଛନ୍ତି, ବିଶାଖା ଦାସ ପୁସ୍ତକ ଲେଖିଛନ୍ତି, କାମୁଦ ପୁସ୍ତକ ଲେଖିଛନ୍ତି। ଏସବୁ ପୁସ୍ତକ ଗୁଡିକୁ ଦେଖିବା ଆମେ। ସଂସ୍କୃତର ସବୁଠୁ ଅଧିକ ୟୁଜ୍ ହେଇଥିଲା। ସେଥିପାଇଁ ବୋଲି ସଂସ୍କୃତ ମଧ୍ୟ ସ୍ୱର୍ଣ୍ଣ କାଳ ବୋଲି କୁହାଯାଏ। ସେତେବେଳେ କଣ ହେଇଥିଲା ନା ଗୁମ୍ଫା ତିଆରି ଗୁପ୍ତ ବଂଶ ବେଳକୁ ଯୋଉ ଗୁମ୍ଫା ତିଆରି କରାଯାଇଥିଲା, ଏମ୍ପିରେ ଗୋଟେ ଗୁମ୍ଫା ଥିଲା ବାଘ ଗୁମ୍ଫା, ଆଉ ସେମିତି ଗୋଟେ ମହାରାଷ୍ଟ୍ରରେ ଅଜନ୍ତା ଗୁମ୍ଫା ତିଆରି ହେଇଥିଲା। ଏ ଯୋଉ ଅଜନ୍ତା ଗୁମ୍ଫା ତିଆରି ହେଇଥିଲା, ଏଇଟା 3 ଜଣଙ୍କ ପାଇଁ ତିଆରି ହେଇଥିଲା।
ମାନଙ୍କ ପାଇଁ ମଧ୍ୟ ଆଉ ଜୈନ ମାନଙ୍କ ପାଇଁ ବୌଦ୍ଧ ମାନଙ୍କ ପାଇଁ ମଧ୍ୟ ତିଆରି ହେଇଛି। ସେ ଭିତରେ ହିନ୍ଦୁ ଦେବାଦେବୀଙ୍କର ମୂର୍ତ୍ତି ମଧ୍ୟ ଦେଖିବାକୁ ମିଳେ ସେ ଯୋଉ ଗୁମ୍ଫାରେ। ଆଉ କଣ ଏଇ ଯୋଉ ଅଜନ୍ତା ଗୁମ୍ଫାରେ ଯୋଉ ଚିତ୍ର ଗୁଡିକ ଅଙ୍କା ଯାଇଛି, ଯେମିତି କି ଦେବୀ ମୂର୍ତ୍ତି ଗୁଡିକ ଅଙ୍କା ଯାଇଛି, ସେଗୁଡିକ ଜାତକ ଗ୍ରନ୍ଥରୁ ଅଣାଯାଇଛି। ଜାତକ ଗ୍ରନ୍ଥରୁ ଆଣିକି ସେ ଚିତ୍ର ଗୁଡିକ ତିଆରି କରାଯାଇଛି। ଆଫଗାନିସ୍ତାନରେ ସେ ସମୟରେ କଣ ହେଇଥିଲା ନା ବୌଦ୍ଧ ମୂର୍ତ୍ତି ତିଆରି କରାଯାଇଥିଲା, ସବୁଠୁ ବଡ ବିରାଟ ବଡ ବୌଦ୍ଧ ମୂର୍ତ୍ତି ତିଆରି କରାଯାଇଥିଲା। କିନ୍ତୁ ପରେ ଯେତେବେଳେ ରୁଷ ଆସିବ ଆଫଗାନିସ୍ତାନକୁ ନିଜ ସପୋର୍ଟରେ କରିବା ପାଇଁ, ରୁଷ ସେ ଭିତରେ ଏଣ୍ଟର କରିବ ଆଫଗାନିସ୍ତାନରେ। ସେଠି କରି ସେ କଣ କରିବ ଆଫଗାନିସ୍ତାନରେ ନା ବିଭିନ୍ନ ପ୍ରକାର ସ୍କୁଲ କଲେଜ ତିଆରି କରିବ, ଆଉ ସେଠି ପାଠ ପଢିବା ପାଇଁ ସମସ୍ତଙ୍କୁ ସୁବିଧା ଦବ। ଯେତେବେଳେ ସୁବିଧା ଦବ, ଆମେରିକା ରୁଷ ଜଣକ ପଟେ ରୁଷ ରହିଲା ବେଳେ ଆଉ ଜଣକ ପଟେ ଆମେରିକା ରହିବ। ଆମେରିକା ରୁଷ ଭିତରେ ଏମାନେ ସଦାବେଳେ ଚାହୁଁଥିଲେ ଯେ ବିଶ୍ୱ ଲିଡରସିପ କରିବା ପାଇଁ। ତ ଏମାନେ କଣ କରିବେ, ରୁଷ ଯେତେବେଳେ ଆସିବ ଆମେରିକା ତାର ବିପକ୍ଷରେ ଯାଇକିରି ସେ କଣ କରିବ ନା ସିଏ ତାର ଏଗନେଷ୍ଟ କେମିତି ଆମ ରୁଷରୁ କାଢିବି, ରୁଷକୁ ଆଫଗାନିସ୍ତାନରୁ କାଢିବି ବୋଲି ସେଠି ପ୍ଲାନ ଲଗେଇବ। ତ ରୁଷ ଯୋଉ କଣ କରିଥିବ, ସେଠି ଯୋଉ ସ୍କୁଲରେ ପିଲାମାନଙ୍କୁ ପାଠ ପଢିବା ପାଇଁ ଦେଇଥିବ, ଯୋଉ ମୁସଲିମ ମହିଳା ମାନଙ୍କୁ ପାଠ ପଢିବା ପାଇଁ ଦିଆହେଲା ଛୁଆ ମାନଙ୍କୁ, ଝିଅ ଛୁଆ ମାନେ କଣ କରିବେ, ତାଙ୍କୁ ସ୍କର୍ଟ ପିନ୍ଧିବେ। ସ୍କର୍ଟ ପିନ୍ଧିବା ପାଇଁ ରୁଷ କଲଚର ୟୁରୋପ କଲଚର ଥିଲା, ସିଏ ପିନ୍ଧେଇବାକୁ ଲାଗିବ। ତ ୟା ଯେତେବେଳେ ପିନ୍ଧେଇବ, ଆମେରିକା ଆସିକି ଷ୍ଟୁଡେଣ୍ଟ ମାନଙ୍କୁ କହିବ, ତାଙ୍କର ଯୋଉ ପ୍ୟାରେଣ୍ଟସ ଥିବ ଲୋକମାନେ ବାର୍ତ୍ତା ଦେବ ଯେ ଦେଖ ତମ କଲଚର ଇଏ କଣ କରିଦବ, ନଷ୍ଟ କରିଦବ। ତ ସ୍କର୍ଟ ପିନ୍ଧିଲାଣି। ଆଉ ମୁସଲିମ ମାନଙ୍କ ଭିତରେ ଅଛି ବୁର୍ଖା ପିନ୍ଧିବା। ତ ଏମାନେ ଲୋକ ବୋଲିବେ ଠିକ କଥା କହୁଛି ଆମେରିକା। ତ ଆମେରିକା କଣ କରିବ, ଏମାନଙ୍କୁ ପଇସା ଦବ, ବନ୍ଧୁକ ଦବ, ହତିଆର ଦବ, ମାରିବ ବୋଲିକିରି। ତ ଏମାନେ ରୁଷକୁ ମାରିବେ। ତ ମାରାମାରି କଲା ପରେ 10 ବର୍ଷ ରୁଷ ସହିତ ଲଢିବେ, ରୁଷ ଛାଡିକି ପଳେଇବ। ତ ଆମେରିକା ରହିବ। ଯେତେବେଳେ ଆମେରିକା ରହିବ, ଆମେରିକା ମଧ୍ୟ ସେ କଣ କରିବ ନା ଆମ ସିଏ ସ୍କୁଲ ଲଗେଇବ ଯେ ଏଠି ସ୍କୁଲରେ ପାଠ ପଢ। ସିଏ ପୁଣି ୟୁରୋପ କଲଚର ଦବ। ଯେତେବେଳେ ସେମାନେ ୟୁରୋପ କଲଚର ଆମେରିକା ଦବ, ତ ଆମେରିକା ମଧ୍ୟ ମାରିବ। ରୁଷକୁ ମାରୁଥିଲେ, ତମେ ଯଦି ସାପ ପୋଷିବ ତାକୁ ମାରିବ ବୋଲିକି, ସେ ତ ଅନ୍ୟ ମାରିବ ତମକୁ ଗଲେ କେତେବେଳେ ଚୋଟ ମାରିବ। ତ ଏପରି ଅବସ୍ଥା ହେଇକି ଶିକ୍ଷା ଦିଆଯାଏ, ତାଲିମ ବୋଲି କୁହାଯାଏ। ଏ ଯୋଉ ତାଲିମରୁ ହିଁ ତାଲିମ ଆସିଛି, ତାଲିମ ଦିଆଯାଏ। ତ ଏମାନେ ତାଲିମ ବୋଲି କୁହାଯାଏ। ତାଲିମରୁ ଯୋଉ ଷ୍ଟୁଡେଣ୍ଟ ମାନେ ଥିଲେ ସେମାନେ ତାଲିମ ଦିଆଯାଉଥିଲା। ତ ଏଇ ଯୋଉ ତାଲିମରୁ ହିଁ ତାଲିବାନ ବୋଲି କୁହାଯାଏ। ସେମାନେ କଣ କରିବେ ନା ଯୋଉ ବୌଦ୍ଧ ମୂର୍ତ୍ତି ଥିଲା, ବୌଦ୍ଧ ମୂର୍ତ୍ତିରେ ବମ୍ ଲଗେଇଦେବେ। ବମ୍ ଲଗେଇକି ବୌଦ୍ଧ ମୂର୍ତ୍ତି ଉଡେଇ ଦେଲେ। କିନ୍ତୁ ଇଏ ଆଫଗାନିସ୍ତାନର ଲୋକମାନଙ୍କୁ କରିବାର ନଥିଲା। ଯାହା ଫଳରେ କଣ ହେଲା, ତାଙ୍କର ଟୁରିଷ୍ଟ ଯୋଉ ବୌଦ୍ଧ ମୂର୍ତ୍ତି ପାଇଁ ଯେତିକି ଟୁରିଷ୍ଟ ଯାଇଥାନ୍ତେ ସେ ସବୁ କମିଗଲେ। ବୌଦ୍ଧ ମୂର୍ତ୍ତି ଦେଖିବା ପାଇଁ ବହୁତ ଟୁରିଷ୍ଟ ଯାଇଥାନ୍ତେ, କିନ୍ତୁ ସେ ପଇସାଟା ସେମାନେ ପାଇପାରିଲେ ନାହିଁ। ଆଫଗାନିସ୍ତାନରେ ବାମିୟାନରେ ବୌଦ୍ଧ ମୂର୍ତ୍ତି ସବୁଠୁ ବଡ ବୌଦ୍ଧ ମୂର୍ତ୍ତି ସେ ସମୟରେ ତିଆରି କରାଯାଇଥିଲା, ଯୋଉଟା ବର୍ତ୍ତମାନ ନାହିଁ। ବର୍ତ୍ତମାନ ସେମାନେ ଉଡେଇ ଦେଲେ। ଆଫଗାନିସ୍ତାନ ଥିବା ତାଲିବାନ ମାନେ ସେମାନେ ଉଡେଇ ଦେଲେ। ଗୁପ୍ତ କାଳରେ କୃଷି ସବୁଠୁ ବଡ ଅର୍ଥ ବ୍ୟବସ୍ଥା ଥିଲା। ସେତେବେଳେ ଯୋଉ ଟାକ୍ସ କଲେକ୍ଟ ହଉଥିଲା, ମୁଦ୍ରାର ପ୍ରଚଳନ ତ ହେଇଯାଇଥିଲା। ମାନେ ମୁଦ୍ରା ଦଉଥିଲେ, ନଗଦ ଦଉଥିଲେ, ମୁଦ୍ରା ଦଉଥିଲେ, ନାହିଁ ତ କୃଷି ସାମଗ୍ରୀ ଦଉଥିଲେ, ଧାନ, ଚାଉଳ, ଗହମ, ମାଣ୍ଡିଆ ଏସବୁ ଦଉଥିଲେ। ଟାକ୍ସ ବ୍ୟବସ୍ଥା ରହୁଥିଲା। କୋଉଠି 1/4 ରହୁଥିଲା, କୋଉଠି 1/6 ରହୁଥିଲା। ଯୋଉଠି ଯଦି ଭଲ ଭୂମି ହେଇଥିବ 1/4, ଯଦି ଟିକେ ଖରାପ ଭୂମି ହେଇଥିବ ତାହେଲେ 1/6 ରହୁଥିଲା। କମ ଟାକ୍ସ ନିଆଯାଉଥିଲା। ଏପରି ଭାବରେ ଅର୍ଥ ବ୍ୟବସ୍ଥା ଚାଲିଥିଲା। ସେ ସମୟରେ ସ୍ଥାୟୀ କୃଷି ମଧ୍ୟ ହଉଥିଲା, ଅସ୍ଥାୟୀ କୃଷି ମଧ୍ୟ ହଉଥିଲା। ସ୍ଥାୟୀ କୃଷି ଯୋଉମାନେ କି ନିଜର ଜମି ଥିଲା ତାକୁ ସ୍ଥାୟୀ କୃଷି ବୋଲି କୁହାଯାଉଥିଲା। ଆଉ ଯୋଉମାନେ ଅନ୍ୟମାନଙ୍କୁ ଭାଗ ଦେଇକିରି କରଉଥିଲେ, ଯେ ନିଜେ ମୁଁ ଚାଷ କରିପାରିବିନି ଆଉ ଜଣଙ୍କୁ ଯେତିକି ଚାଷ ହେଲା ପରେ ଯେତିକି ବି ଅମଳ ହେଇଥିବ ଅଧା ଅଧା କରାଯାଉଥିଲା, ତାକୁ ଅସ୍ଥାୟୀ ଭୂମି, ଅସ୍ଥାୟୀ ଚାଷ ବୋଲି କୁହାଯାଉଥିଲା। ତ ସ୍ଥାୟୀ ଅସ୍ଥାୟୀ ଚାଷ ମଧ୍ୟ ସେ ସମୟରେ ଚାଲିଥିଲା। ବର୍ତ୍ତମାନ ଦେଖିବା ସାହିତ୍ୟ ବିଷୟରେ। ସାହିତ୍ୟ ଯୋଉ ଲେଖା ହେଇଥିଲା ଗୁପ୍ତ କାଳରେ, ସବୁଠୁ ଅଧିକ ସାହିତ୍ୟ ପୁସ୍ତକ ଗୁଡିକ ଲେଖା ହେଇଥିଲା। ଯେମିତିକି ଶୂଦ୍ରକୁ ଲେଖିଥିଲେ ମୃଚ୍ଛକଟିକମ୍ ବୋଲି ପୁସ୍ତକ, ଯୋଉଠି ଶୂଦ୍ରକୁ ଲେଖିଥିଲେ। ସେମିତି ମୁଦ୍ରା ରାକ୍ଷସ ଆଉ ଦେବୀ ଚନ୍ଦ୍ରଗୁପ୍ତମ ଲେଖିଥିଲେ କିଏ, ବିଶାଖା ଦତ୍ତ। ବିଷ୍ଣୁ ଶର୍ମା ଲେଖିଥିଲେ ପଞ୍ଚତ କାମଦ, ଲେଖିଥିଲେ ନୀତିସାର। ବତ୍ସାୟନ ଲେଖିଥିଲେ କାମସୂତ୍ର। ଆଉ ଲେଖିଥିଲେ କାଳିଦାସ ତ ବହୁତ ଗୁଡିଏ ପୁସ୍ତକ ଲେଖିଥିଲେ। କୁମାର ସମ୍ଭବ, ମେଘଦୂତ, ରାମବଂଶ, ଋତୁସଂହାର, ମାଳବିକାଗ୍ନି ମିତ୍ରମ୍, ବିକ୍ରମ ଭବନ, ଅଭିଜ୍ଞାନ ଶକୁନ୍ତଳମ୍ ଏସବୁ କାଳିଦାସ ଲେଖିଥିଲେ। ବେଦବ୍ୟାସ ଲେଖିଥିଲେ। ମହାଭାରତ ଆର୍ଯ୍ୟଭଟ୍ଟ ଲେଖିଥିଲେ। ସୂର୍ଯ୍ୟସିଦ୍ଧାନ୍ତ ଭବଭୂତି ଥିଲେ। ମାଳତୀ ମାଧବ ଲେଖିଥିଲେ। ଗଣିତ ସାର ଲେଖିଥିଲେ। ଆଉ ଧନବନ୍ତ ଥିଲେ ଯେ ନିଘଣ୍ଟୁ ଲେଖିଥିଲେ। ତ ଏଇ ସବୁ ଗୁଡ଼ିକ ପୁସ୍ତକ ମଧ୍ୟ ଲେଖା ଯାଇଥିଲା ଗୁପ୍ତ କାଳ ବେଳକୁ। ତ ଆମେ ଦେଖିକିରି ଆସିଲେ ଯେ ହସିନ ମସୁକ୍ତା, ଇଏ ତ 7ଟା ବଂଶ ମଗଧରେ ପ୍ରଥମ ଶାସନ କଲେ। ପରେ ତାପରେ ISPK ଯୋଉଟା ବିଦେଶୀ ଆକ୍ରମଣ ଗୁଡ଼ିକ ହେଲା। ଏଇ ବିଦେଶୀ ଆକ୍ରମଣ ଗୁଡ଼ିକ ଭିତରୁ ଯୋଉ କୁଷାଣ ଥିଲେ, କୁଷାଣ ମାନଙ୍କର ସାମନ୍ତ ହିଁ ପରେ ଗୁପ୍ତ ବଂଶ ସ୍ଥାପନ କଲେ। ଗୁପ୍ତ ବଂଶର ଯୋଉ ସାମନ୍ତ ଗୁଡ଼ିକ ରହିଲେ, ସେମାନେ କଣ କଲେ, ପୁଣି ଯେତେବେଳେ ବିଷ୍ଣୁଗୁପ୍ତ ମଲା ପରେ, ବିଷ୍ଣୁଗୁପ୍ତ ପରେ ତ ପୁରା ଗୁପ୍ତ ବଂଶ ପତନ ହେଇଗଲା। ତାପରେ ଯୋଉ ସାମନ୍ତ ଗୁଡ଼ିକ ଥିଲେ, ସେ ସାମନ୍ତ ଗୁଡ଼ିକ ଭିତରୁ ପୁଣି ଗୋଟେ ସାମନ୍ତ ବାହାରିଲା, ଯିଏକି ପୁରା ବଡ ସାମ୍ରାଜ୍ୟକୁ ଶାସନ କଲା ଭଳିଆ ପୁଷ୍ୟବର୍ତ୍ତୀ, ଯିଏକି ଆମର ବର୍ଦ୍ଧନ ବଂଶର ସଂସ୍ଥାପକ ବୋଲି କୁହାଯାଏ। ପୁଷ୍ୟବର୍ତ୍ତୀ ବର୍ଦ୍ଧନ ସେ ସଂସ୍ଥାପକ ହେଇକିରି ବର୍ଦ୍ଧନ ବଂଶକୁ ସମ୍ଭାଳିଲେ। ତ ପୁଷ୍ୟବର୍ତ୍ତୀ ବର୍ଦ୍ଧନ ପରେ ଶାସନ କଲେ ପ୍ରଭାକର ବର୍ଦ୍ଧନ। ପୁଷ୍ୟବର୍ତ୍ତୀ ବର୍ଦ୍ଧନ ନାଁରେ ହିଁ ପୁଷ୍ୟବର୍ତ୍ତୀ ବଂଶ ବୋଲି କୁହାଯାଏ, କିମ୍ବା ବର୍ଦ୍ଧନ ବଂଶ ବୋଲି କୁହାଯାଏ। ପୁଷ୍ୟବର୍ତ୍ତୀ ବର୍ଦ୍ଧନ ଥିଲେ ୟାକୁ ସଂସ୍ଥାପକ କୁହାଯାଏ। ୟା ପରେ ଆଇଲେ ପ୍ରଭାକର ବର୍ଦ୍ଧନକୁ ବାସ୍ତବିକ ସଂସ୍ଥାପକ ବୋଲି କୁହାଯାଇଥାଏ। ପ୍ରଭାକର ବର୍ଦ୍ଧନର 3ଟା ପିଲା ଥିଲା, ଜଣେ ରାଜଶ୍ରୀ, ରାଜବର୍ଦ୍ଧନ ଆଉ ହର୍ଷବର୍ଦ୍ଧନ। ଏମାନେ ଶାସନ କରୁଥିଲେ ଥାନେଶ୍ୱର ମାନେ ହଉଛି, ଏମାନେ ହରିୟାଣାରେ ଶାସନ କରୁଥିଲେ ଥାନେଶ୍ୱର ଏରିଆରେ।
थानेश्वर शासन कला बेलू ये कन्नौज गोटे राजा थे ता ना हूँ ग्रहवर्मन आउ राजश्री भितर विवाह है ये जो देवगुप्त हूँ तले मालुआर शासक थिला देवगुप्त जाकि ग्रहवर्मन को मार देवगुप्त जो ग्रहवर्मन को मारिदेला राजवर्धन ये राजश्री भाई थिला तो ये न सही पारिक राजवर्धन कौन कला ये राजवर्धन आसिक मारदेला देवगुप्त प्रभाकर वर्धन तीन छुआ थे गोटे राजश्री राजवर्धन हर्षवर्धन तो राजश्री तो बाहर ग्रहवर्मन को ये कौन करदेला देवगुप्त मारदेला ये हूँ कन्नौज एरिया ये हूँ थानेश्वर एरिया एपटे हूँ बंगाल एरिया तो ये बंगाल एरिया शशांक रोड देवगुप्त जाकि ग्रहवर्मन को जो मारदेला तो राजवर्धन आसिक मारदेला देवगुप्त को जो देवगुप्त को मारदेला शशांक बोली जन सी शासन करता बंगाल में ये देवगुप्तर सांग तो ये शशांक उठला शशांक जाकि मारदेला क्या राजवर्धन को मारदेला रहा बाकी किए हर्षवर्धन से आयुष कम थी छोट एज बहुत कम थी तो जो हर्षवर्धन टिके एज बड़ बढ़िया लगे तो हर्षवर्धन पाखे बहुत बड़ साम्राज्यर भार था जे सी एवं कौन कर ना पूरा एरिया टाइम ना थानेश्वर संभाल पड़ो कन्नौज संभाल पड़ो मालुआ संभाल पड़ो और शशांक को संभाल पड़ो कहीं हर्षवर्धन को शशांक को मारे पड़ो जेहेतु ये कौन कर राजवर्धन भाई को मारी पुणी तार भौणी जो ग्रहवर्मन भौणी स्वामी को मारी तो राजश्री जो भौणी थिला ये कौन हो बाहर पड़ी निज बचाई बोली से कौन कर राजश्री छाड़ी से पड़ी लुचिकी तो बर्तमान राजश्री भी ना तो ता मुंडे सब भार रहा हर्षवर्धन एवं शशांक को मारिवार अच्छी एडे बड़ साम्राज्य संभाळिवार अच्छी भौणी को खोजार अच्छी से कड़े जाइए तो ये सब दायित्व रहीगला हर्षवर्धन पुणी प्रथम कौन कला फास्ट ये शशांक को मारिक से गला कौन कला ना पूरा साम्राज्य बर्तमान साम्राज्य किए नथिले तो एडे बड़ साम्राज्य को से शासन कला से जो बौद्ध भिक्षुक मान भेटिला जे बौद्ध भिक्षुक मैंने कौन करते तो भिक्षा मागुले बण जंगल तपस्या रोते तो से पचारे जे मो भौणी को कौटे देखी तो गोटे बौद्ध धर्म बौद्ध भिक्षुक थे सी कहले हाँ मुझे देखी गोटे नारी को गोटे महिला को सी भिक्षा मागुले बहुत शोचनीय अवस्था थिला तो से जगह देखी जाइला हर्षवर्धन देखी भौणी को धरिकी आसला सिंहासन रखी सिंहासन रखिकी सी कन्नौज रही शासन करता कहीं जदि सी बंगाल रपट आक्रमण होबार संभावना अच्छी एपट जो थानेश्वर तो एपट आक्रमण होबार संभावना अच्छी जदि तले रपट आक्रमण होबार संभावना अच्छी तेणु सी कौन कला ना कन्नौज रही पूरा शासन भार संभाली पूरा साम्राज्य को शासन करता हर्षवर्धन तो ये हर्षवर्धन समय गोटे कवि थे से कविर ना हूँ बाणभट्ट ये बाणभट्ट कवि कादम्बरी और हर्षचरित नाम दुटा पुस्तक लिखी कवि कौटी थे हर्षवर्धन को दरबार में रोते जो शशांक थे शशांक को बौद्ध विरोधी कहुए बुद्ध जो गछमूल ज्ञान प्राप्ति होता जो बरगछमूल से बरगछ काटे तो बौद्ध विरोधी शशांक तो हर्षवर्धन जो दरबार जो कविर ना हूँ बाणभट्ट दुटा पुस्तक लिखी गोटे हूँ कादम्बरी आ गोटे हूँ हर्षचरित दुईट पुस्तक लिखी आमती हर्षवर्धन ये जो हर्षवर्धन थिला ये बहुत गुड़े पुस्तक तो हर्षवर्धन जो पुस्तक लिखी से नागानंद प्रियदर्शिका रत्ना पुस्तक गुड़े हर्षवर्धन लिखी तेणु या हर्षवर्धन को शिलादित्य उपाधि पुस्तक गुड़े लिखा जो शिलादित्य उपाधि मिले या समय जो हर्षवर्धन समय गोटे विदेश यात्री आसते चाइना ह्वेनसांग चाइना आसते जे सी आसला एक्चुअली नालंदा पाठ पढ़ी नालंदा विश्वविद्यालय से पाठ पढ़ा आसला पाठ पढ़ी सारी से आचार्य भाव में पाठ शिक्षा देवाई शिक्षा देवाई से रहीगला नालंदा तो नालंदा ही पाठ पढ़ुला नालंदा ही आचार्य भाव तो ये ह्वेनसांग आसते से जो भाइस चांसलर थे नालंदार शिलभद्र बोलते शिलभद्र भाइस चांसलर थे नालंदार ये जो ह्वेनसांग गोटे पुस्तक लिखी से पुस्तक ना हूँ सी क्यू फाइहान भी गोटे पुस्तक लिखी फ क्यू की ये जो ह्वेनसांग अच्छी ह्वेनसांग गोटे पुस्तक लिखी ता ना हूँ सी क्यू की ये जो ह्वेनसांग को या नीति पंडित महामुख्य परिषद जो दरबार थिला जो महामुख्य परिषद थिला महामुख्य परिषद जो मुख्य थे से ब्राह्मण मान थे पर जो ह्वेनसांग आसला ह्वेनसांग योग्यता देखिकी हर्षवर्धन कौन कर मुख्य कर महामुख्य परिषद मुख्य कर के ह्वेनसांग को तो ह्वेनसांग को जो मुख्य परिषद मुख्य करागला से ब्राह्मण मान विरोध करते या न करा बोली कारण ये सब चाइना आसते भारतर संस्कृति को से आपणे कौन होते ना जो बाहर चाइना आसते खाଇବା पीवा तो ब्राह्मण पूरा निष्ठा रोते निष्ठार आमिष खाइबे रसुण प्याज खाइबे ना किंतु से जो चाइना आसते किसी भी खाई जाऊँ जो जेकोसी जंतु पाते खाइबे
तो ସେଥିପାଇଁ ବୋଲି କଣ କରୁଥିଲେ ନା ବ୍ରାହ୍ମଣ ମାନେ ବିରୋଧ ହିଂସାଙ୍କୁ ମହାମୁଖ୍ୟ ପରିଷଦର ମୁଖ୍ୟ କରିବା। ହର୍ଷବର୍ଦ୍ଧନ ଦକ୍ଷିଣ ଭାରତ ମଧ୍ୟ ଆକ୍ରମଣ କରିଥିଲା। ସେତେବେଳେ ଦକ୍ଷିଣ ଭାରତରେ ଶାସନ କରୁଥିଲେ ପୁଲକେଶିନ ଦ୍ୱିତୀୟ। କିନ୍ତୁ ପୁଲକେଶିନ ଦ୍ୱିତୀୟ ହର୍ଷବର୍ଦ୍ଧନକୁ ହରାଇ ଦେଇଥିଲା କାହିଁକି ନା ହର୍ଷବର୍ଦ୍ଧନ ଯେତେବେଳେ କ୍ରସ କରିକି ଆଇବ ଏଠି ଗୋଟେ ପାହାଡ ବିନ୍ଧ୍ୟାଞ୍ଚଳ ପର୍ବତ ପରେ ଗୋଟେ କ୍ରସ କରିକି ଆଇବାକୁ ପଡିବ ନଦୀଟେ। ନଦୀର ନାଁ ହଉଛି ନର୍ମଦା। ତ ବିନ୍ଧ୍ୟାଞ୍ଚଳ ପର୍ବତ କ୍ରସ କଲା ପରେ ନର୍ମଦା ନଦୀକୁ କ୍ରସ କରିବ। ନର୍ମଦା ନଦୀକୁ କ୍ରସ କରି ଆସିଲା ପରେ ଏପଟେ ଅଛି ସାତପୁରାକୁ କ୍ରସ କରିବାକୁ ପଡିବ। ତ ଏତିକି କଲା ବେଳକୁ ତାର ଯୋଉ ସୈନିକ ମାନେ ଥିବେ ତାଙ୍କୁ ତ ରେଷ୍ଟ ଦରକାର। ସେମାନେ ତ ହାଲିଆ ହେଇଯାଇଥିବେ। ଏପଟେ ଆସୁ ପୁଲକେଶିନ ଦ୍ୱିତୀୟ ମାରିଦବ ସେମାନଙ୍କୁ ବହୁତ ଇଜିଲି। ତ ହର୍ଷବର୍ଦ୍ଧନ ପୁଲକେଶିନ ଦ୍ୱିତୀୟକୁ ଆକ୍ରମଣ କରିବା ପାଇଁ ଯାଇଥିଲା, କିନ୍ତୁ ପୁଲକେଶିନ ଦ୍ୱିତୀୟ ହର୍ଷବର୍ଦ୍ଧନକୁ ହରାଇ ଦେଇଥିଲା। 647 ଖ୍ରୀଷ୍ଟାବ୍ଦ ପୁଲକେଶିନ ଦ୍ୱିତୀୟର ମୃତ୍ୟୁ ହେଇଯାଇଥିଲା। ଯେତେବେଳେ ପୁଲକେଶିନ ଦ୍ୱିତୀୟର ମୃତ୍ୟୁ ହେଇଗଲା ତାପରେ ଏଡେ ଗୋଟେ ଭାରତକୁ ସମ୍ଭାଳିବା ପାଇଁ ଆଉ ଏଥିପାଇଁ ହର୍ଷବର୍ଦ୍ଧନର ମୃତ୍ୟୁକୁ ଯୁଗ ପରିବର୍ତ୍ତନ ବୋଲି କୁହାଯାଏ। ୟା ପରେ ଯୁଗ ପରିବର୍ତ୍ତନ ହେଇଗଲା ବୋଲି କୁହାଯିବ। କାହିଁକି ନା ୟା ପରେ ବହୁତ ମୁସଲିମ ଆକ୍ରମଣ ମଧ୍ୟ ହେଇଥିଲା। ୟା ପୂର୍ବରୁ ତ ବିଦେଶୀ ଆକ୍ରମଣ ହେଇକିରି ଆସିଛି, କିନ୍ତୁ ୟା ପରେ ମୁସଲିମ ଆକ୍ରମଣ ମହମ୍ମଦ ବିନ୍ କାସିମ ଆସିଲା, ସିଏ ଆସିବ ଲୁଟିବ ପୁଣି ଚାଲିଯିବ। ମହମ୍ମଦ ବିନ୍ ଗଜନୀ ବି ଆସିଲା, ସିଏ ଆସିଲା ଭାରତ ଲୁଟିଲା ପୁଣି ପଳେଇଲା। ତାପରେ ମହମ୍ମଦ ଗୋରି ଆସିଲା, ସିଏ ମଧ୍ୟ ଲୁଟିଲା, ସିଏ ପଳେଇ ବୋଉଥିଲା, କିନ୍ତୁ ଗଲା ବେଳକୁ ତାର ଯୋଉ ଝିଅ ଥିଲା ମହମ୍ମଦ ଗୋରିର ଝିଅ, ସିଏ ପୁଣି କଣ କଲା ତାର ଯୋଉ ଗୁଲାମ ଯୋଉ ଦାସ ଥିଲେ ସେ ଭିତରୁ ଜଣକୁ ପ୍ରେମ କରୁଥିବ। ତ ସେ ପ୍ରେମ କରୁଥିବା ଯୋଗୁ ବୋଲି ମହମ୍ମଦ ଗୋରି ତାକୁ କଣ କରିବ ନା ଭାରତରେ କହିବ ଯେ ତୁ ଗୋଟେ କାମ ପ୍ରେମ ତ କଲୁଣି, ଭାରତରେ ତୁ ଶାସନ କରେ। ସେ ଗୁଲାମ ଆଉ ତା ଝିଅ ଦି ଜଣ ଯାକ ଭାରତରେ ଶାସନ କରିବା ପାଇଁ ସିଏ ଛାଡିଦବ। ତ ଦି ଜଣ ଯାକ ଶାସନ କରିବେ, ନହେଲେ ତ ମହମ୍ମଦ ଗୋରି ବି ପଳେଇଥାନ୍ତା। ସେମାନେ ଯେତେବେଳେ ଶାସନ କରିବେ ଶାସନ ଆରମ୍ଭ ହେଇଯିବ ଗୁଲାମ ବଂଶ, ତାପରେ ଖିଲଜି ବଂଶ, ସୟଦ ବଂଶ, ତ ଲୋଦୀ ବଂଶ, ଏମାନେ ପୁଣି 300 ବର୍ଷ ପର୍ଯ୍ୟନ୍ତ ଶାସନ କରିବେ। ତ ଯଦି ମହମ୍ମଦ ଗୋରିର ଝିଅ ଏଇଟା କଣ କରିନଥିଲା, ପ୍ରେମ କରିନଥାନ୍ତା, ସିଏ ମଧ୍ୟ ଫେରିକି ପଳେଇଥାନ୍ତା। ତ ୟା ପରେ ଏତିକି ପର୍ଯ୍ୟନ୍ତ କଣ ହେଇଛି ନା ହର୍ଷବର୍ଦ୍ଧନ ଶାସନ କରି ଆସିଛି। ହର୍ଷବର୍ଦ୍ଧନ ମଲା ପରେ ଯୁଗ ପରିବର୍ତ୍ତନ ହେଇଯାଇଛି ବୋଲି କୁହାଯାଏ। ତ ୟା ପରେ ଆମେ ଦେଖିବା ମୁସଲିମ ଆକ୍ରମଣ।